हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? बरं आहे ना? आयज टेरन ना ताका लागून आयज हांव ब्लॉग स्टार्ट करता. तांकां सोडलो ना सगळीं बोवाळ मात तांची. टायम जालो मातशें सोडपाक. ते सोड तांकां आतां सगळीं बोवाळ माताय. गोंग घालून दोन येयले तांकां धांवताय थंय सगळीं. ते लव बर्ड्स आहाय भितर. तू कित कोत रे हिंगा? आं हय एकलो आहा अजय. कित कोत रे येना? आं रॅबिट से चोयता. ते खावड घेवन गेलो तो मागी घालपाची. हनी हनी ही बोवाळ मात तेंचे. तांकां सोडलो न्ही, भायर घालपा जाय तांकां आतां. हां चल या भायर या. यो 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 चल या यो येशो. आतां तांकां बांदिता आनी मागीर मेळटा तांकां की पोतून शॉपार वचपा जाय. तांचे आतां सॉफ्ट ड्रिंका गाडी येयल्ली. सॉफ्ट ड्रिंक घेयला स्टिंग आनी ड्यू आनी पेप्सी 20ची. जाग्यार घाता आनी मागीर मेळटा. हॅलो गाईज, अचय घर येयला हांव आतां. तांकां लेबरां थिंग कामाक सोडलें आनी अचय घर येयला आतां. आनी रॅपिनान नुस्तें बुकडां भितर गायल्लीं सकाळीं भायर बांदिल्लीं तेणें. मागीर पसून आनी भितर गायल्लीं पावस येता म्हण खंय. आनी आतां आनी ते भायर बांदता हें पसून हे ते वयर गेला थिंगा. स्विटी येयला हेंक ते येता म्हणटा जाल्यार म्हाका वगत जालो. आतां आमकां जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. जाय बोकडां हांव ओपा व्हरून आनी भितर व्हरून हांव वयतालें. सो आज मागीर इवनिंग तुका टायम मेळटा तेन्ना घेवन वयतलो भोंवपा लागून. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. सगळेच मातशें जेन बीन आड पडलो. आतां उठला आमगे बोवाडचे केस तो भोंवपा व्हर म्हण शॉप ओपन करपा वयता. मातशें उपरांत मागीर 5 अशें घेवन वयता तें भोंवपा 4:30. थंय मातशें भितर रावतात शॉपाचे. ओके, ते बोवाळ मात तीं घुसपा हें जाग्यांनी तीं थंय. कितें जालें? सगळेच थंय दुकरां बरें येयलां तें खावड घेवन. थंय कितें करून करता गेलो पयस गेलो. ते हावड हाडो तांकां. थंय कॉलीफ्लावर आहा, ते दुदी पालो सगलो आहा. घात तांकां आतां. अचय घायल चोय पालो खाताय चोय. पाल बरें खाताय ती निसाकुच्या सारकी. पाल गेल्यार फेवरेट टायम गेलो बरें काबार करता हाक्का. सगळेच हे थंय बोकडां घेवन येयलो हिंगा रेल्वे कडच्यान येयला. रेल्वे कडच्यान म्हळ्यार वयल्यान झाड जायत आहाय तें खावपा लागून. आनी एक थंय नियो बीन येयला. ना रे नियो, ओ नियो कितें रे स्विटी हाडला कितें रे तुवें? स्विटी खंय दोन येयलो? हां नियो स्विटी रे, स्विटी हाडला एकलो येयला. तो वास घेवन घेवन आतां येयला. थंय देखून देखून येनाय भितर आहाय झाडां भितर आहाय. थंय मातशें देखून थंय तें एकल्या भायर आहाय थिंगा. सगळेच थंय तेमगे आतां खायन जालें घेवन वयता तांकां घरा.
ते पडचे फुल जाल सारखे. सगळेच अजय बोगड्यान चोरेन बीन घेऊन येयलो आनी येतेक नियोच शॉपाको मुखार भोंवता. आपयत कांय म्हण चयता थंय रावन चयतचें कितें करून तो आतां ते चल चल घरा कडेन घरा चल घरो समजो चल. हय ते थंय रेटिना बीन आहा आनी कच्ची आहा अजय सयटी येयला सयटी व्हडलो बोवाळ मारतालें जाणायलो मागीर गेलें समतें. हिंग मागीर लोक भिताय तेंकां लोक कोणी ना गिराक येना भिवून वयता तेका लागून नियो हिंगा पिना समतो जाणयता घरा कडेन. आज शॉपाची बसता ओके मागीर मेळटा तुमकां. सगळेच अशें आज शॉप बंद करून घरा वयता लेट जाला टायम कळोंक ना. सो आज घराको बीन वचून मागीर मेळटा तुमकां ओके. सगळेच अशें घराको येवन सामको न्हावलो बीन आनी आज नूडल्स करपा लागून जाले हेप्पी नूडल्स. सो आज जेता बीन ओके ते जालें म्हणटा जेता समता. आनी हो ब्लॉग आतां हिंगा काबार करता. आय होप तुमचे ब्लॉग लायक जालो आसतलो. ब्लॉग तुला लायक जाल्यार कमेंट करे शेअर करे लायक करे आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब करे. सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसऱ्या व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर बाय बाय गायज.